हेलो पिला माने सो केमिति अछंती आपण माने स्वागत करूछि मु तमर आजिकार से सुंदर चैनल पीएसएम पावर ऑफ साइंस मैजिक रे पिला माने गत क्लास रे हम माने पढितले को विषयडा ऊपर पार्ट 1 रे हम पढितले भारतर जातीयतावादी आंदोलन हला नै एई टॉपिक रे पढितले तमो सो मिरर फॉर्मेट रे देखाउ तो बट मो कथा तो सुनुछ तम मो कथा तो सुनुछ सती मोरी प्रॉब्लम अछि यार मु कोन कहि परिना मोर प्रॉब्लम अछि ने देखुछ तम मानक सपोर्ट एकरे नाही सो मु सेट पे ग्रो करि पानी सो जदी मु ग्रो करि पानी ए भा अवस्था ही होबा ना किछि पढि परियोनी तमे किछि लागु छ सर को तेलुगु भेलु रे लिखाइ छ तमरे खांटी भाषा ओडिया लिखाइ जोडा तमे पीडीएफ जोडा पढुछ जोडा ओडिया लिखाइ छ एटा सेइ ओडा ओडिया लिखाइ छ तमान तो मते जते भला भाबे सपोर्ट करछ तो मु केमिति भाबे प्रोग्रेस करिमि मोर प्रोग्रेस पूरा ठप हिच सो तो गत क्लास रे हमने ए विषय टिके शुरुआत करथिले स्टार्टिंग करथिले आ ए विषय स्टार्टिंग रे हम भारतर जातीयतावादी आंदोलन विषय रे तीनटा फैक्टर पढिथिले हला जे भारतर जातीयतावादी आंदोलन को वृद्धि करिया पई को फैक्टर्स बा को कारण गुडी को दायी थिला मेंच अवश्य कारण थिला किंतु हम गत क्लास रे ए तीनटा कारण को विशेष हाईलाइट करिथिले हला को तीनटा कारण गोटे हम पढिथिले कोन सामाजिक और सांस्कृतिक ऐक्य है कि तापर हम पढ़ले कौन राजनैतिक एकता तापर हम पढ़ले कौन इंग्राजी भाषार प्रचलन इंग्राजी वाला एड़ा सब कही कौन एड़ा सब करे जे आमे माने किपरि भाबरे कौन करवा गुलामी करवा सहित गुलामी करार अच्छे मालिकर कथा तो बुझा पड़ो ना तो मालिकर कथा बुझा मालिक मालिक किए आम इंग्रेज वाला थे तो मालिक सहित आमर गोटे कनेक्शन बिल्ड करने यही सब प्रोसेस गुड़िक से करते कहीं मथा पशिव ताले से आम सहित मिसी पारे आम सहित मिसा लगे दूर पड़ो तापर राजनैतिक एकता मंत्री संतरी एड़ा सब तैयारी कौन करा पड़ो शासन करा पड़ो मोस्ट गोटे फेमस पॉइंट कौन यहाँ इंग्राजी भाषा प्रचलन से तो इंग्राजी ना से इंग्राजी आमे तो सब माने कौन विभिन्न प्रकार आम पाखे अच्छी स्टॉक माल किंतु से स्टॉक माल भीतर गोटे शब्द इंग्लिश जोटा कि आम भीतर नथिला से भाषा रे कथा होता आम पाखे कौन कौन थिला आम पाखे थिला हिंदी थिला आम पाखे कौन थिला आम पाखे उर्दू थिला फरासी थिला सॉरी पंजाबी थिला है ना नहीं ये सब विभिन्न भाषा लोक सब आम रोचे बट ये भाषा लोक भीतर इंग्राजी भाषा लोक नथिले इंग्राजी वाला ताकू ही नहीं आइले जेहेतु एभले भाषा लोक ना तो एभला भाषा लोक को डेभलप करा पड़ो अर्थात कौन इंग्राजी भाषा ज्ञान देवा पड़ो ताले तो से आम सहित इंटरेक्शन करें ना आम कौन कह चाहूँ से बुझीपारे से आम कौन गाड़ी देवा चाहते आम विषय जापर है ना से कौन कले ये गोटे ब्रह्मास्त्र इंग्राजी भाषा प्रचलन करेले किंतु से एटा जानी पाइले जे एसो फैक्टर गुड़िक द्वारा उल्टा जातीयतावादी आंदोलन आहुरी बढ़ी बढ़ी जाऊँगी जातीयतावादी आंदोलन आहरी धीरे 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 कौन हो बढ़ी जाऊे सब कम करने द्वारा ये मूर्खामी विनाश काल विपरीत बुद्धि कहते ना नहीं सही अवस्था है सही अवस्था है कारण सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्य है राजनैतिक ऐक्यता है इंग्राजी भाषा प्रचलन इत्यादि ओके सो ये तीनटा फैक्टर भल भाव पड़ी अवश्य मुझे जानी तुम एगुड़ा सब नुआ नुआ लगुव है आई बटन किस समय पलि आसवे पढ़नी हे टी पढ़ हे आई बटन किस समय पलि आस कौन गत क्लास पार्टा आता से पढ़ीद भेगा हौ तो इंग्राजी भाषा प्रचलन पर्यटन नेक्स्ट हम पढ़ा कौन नवजागरण इंग्राजी भाषा प्रचलन सबकि सरीगला बर्तमान आइला कौन नवजागरण अर्थात ब्रेन वाश कंप्लीटेड ब्रेन वाश बर्तमान हम ईट का जवाब पत्थर से देना तो सेटा किमिति हम एबे आमे सेटा देखिबा है कि सर आपण काड पळले मु एठी अछि मु तुम पीछे तो सब छाड़ी में सो
ଏବେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନବଜାଗରଣ। ନବଜାଗରଣ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆଉ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ହେଲା, ଏମାନେ ସବୁ ପିଲା ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ବୁଝୁଛ କି? ଏମାନେ ସବୁ କିଏ କହିଲ? ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆଉ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଏ? ସବୁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହୁଁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକର୍ଷଣ ୟାଙ୍କର ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଦେଖ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା। ସେମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛ ନା? ଯୋଉ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ କୁସଂସ୍କାର, ତମର ଯଦି ଡାଇରିଆ ହଇଜା ହେଇଛି, କୌଣସି ଡକ୍ଟର କୁ ନ ଦେଖେଇକି ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ? ପୂଜା ପାଠ ହବନ କରେଇବ। ହେଲା, ତମ କୁଳ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବ ଏଇ ଆଶାରେ ଯେ କୁଳ ଦେବୀ କାଳେ ଆମ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କରିବ, କୋଉ ମଣିଷ ଟା ବଞ୍ଚିବ ତମେ କହିଲ? ତାପରେ ପୁଣି ନିଜେ ପୁଣି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିକି କିଛି ନହେଲେ ତା ନାଇରେ କଣ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ? ଲୁହାର ଚେଙ୍କ ଦଉଥିଲେ। ତମେ ମେ ବି ପଢି ସାରିଛ ବୋଧେ କି ପଢିବ, ଚେଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଷୟଟା ଅଛି। ହେଲା, ତମର ସେଭେନ କ୍ଲାସ କି ସିକ୍ସ କ୍ଲାସରେ ଥିଲା ବୋଧେ କି ନାଇନ କ୍ଲାସରେ ଅଛି ବୋଧେ। ହେଲା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଏବେ ମନେ ପଡୁନି। ଚେଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଷୟଟା ଅଛି ତମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ, ଗଦ୍ୟ। ଚେଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଷୟଟେ ଅଛି। ଯେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି କେବଳ କଣ କରିବା? କଣା ଫୁଟା କରିବାଟା ହଉଛି ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ କାମ। ଛିରା ଫୁଟା କରିବା କାମ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ କହନି? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କାମଟା। ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ କାମ ହଉଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ। which is not the reality. You know the reality, but they don't know the reality. So ଆଉ କଣ କରାହଉଥିଲା? ଏ ତ ଲୁହାର ଚେଙ୍କ ଦିଆ ହଉଥିଲା, ପୂଜା ପାଠ ହवन କରାହଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡାଇରିଆ ହଇଜା ହବ ତ। ଆଉ କଣ? ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଟା ମରିଯାଏ ତା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଟା ବି କଣ ହବ? ତାର ବି ଦେହ ସଂସ୍କାର କରିବ। ଯଦି ଛୁଆ ପିଲା ଥିବ ଆହୁରି ଖରାପ ଅବସ୍ଥା, ସେ ବି ମରିବ ତାଙ୍କ ସହିତ। ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ସ୍ପେସିଆଲି କିଏ? ପୁରୁଷ। ଏଇ ଘରର ମେନ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ସେ ଯଦି ମରିଗଲା, ଏଣ୍ଟାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସହିତ ଏଣ୍ଟାର ବଡିଟାକୁ ଜାଳିଯିବ। ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ଛୁଆ ପିଲା ବି ଶେଷ। ନର୍ମାଲ କେସରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଡାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଜାଳି ପୋଡି ଦିଆଯାଏ। କାହିଁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ରଖିବା? ତାକୁ ବି ଜାଳି ପୋଡି ଦିଆଯାଏ। ହେଲା, ମାନେ ଏ ଧର୍ମକୁ ନିଭେଇବା ପାଇଁ, ଏ ଧର୍ମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କାରଟାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାରଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଭେଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ, ବଡ ଜୋରରେ ଢୋଲ ଶଙ୍ଖ ପିଟା ଯାଏ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜିନ୍ଦା ଜଳା ହଉଛି। ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ କର, ହେଲା ହେଲା, ତ ସେଇଥିରେ ଆମର ହେଲା କଣ? ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ନବ ଜାଗରଣ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡା ମୁଁ ତମକୁ କହି କହି ଆଇଲି, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାର ଅଛି। ମୁଁ କହିପାରିବି ନହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଲାଗିଯିବ ମୋ ଉପରେ। ହେଲା, ଆହୁରି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ହୀନସ୍ତା ଲଜ୍ଜାଜନକ, ଯୋଉଟା ଆଜି କାଲିକା ଭୂତ ଚୁଡେଲ ମାନେ ବି, କି ଆଜି କାଲିକା ମାନେ ଯୋଉ ଚୋର ଡକାୟତ ବା ଆଏ ଦିନ ତମେ ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣୁଛ ୟାକୁ ଡ୍ରମ ରେ ଉଡେଇ ଦେଲା, ତାକୁ ହନିମୁନ ରେ ଉଡେଇ ଦେଲା। ହେଲା, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ କାମ ହଉଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ। ହେଲା କି? ତାଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ କାମ ହଉଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ। ମାନେ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡାକ ହଉଥିଲା, ଏବେକା ଯୁଗରେ ସେ କାମ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। କେହି ବି କରନ୍ତିନି। ଯିଏ ଯେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହଉନା କାହିଁକି, ଯିଏ ଯେତେ ଯାହାକୁ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ବି କାଟିକି ପୁରେଇ ଦଉନା କାହିଁକି, ଏଟା ତ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ପୁରା କିଛି ନାହିଁ। ୟା ଠାରୁ ବି ବହୁତ, ୟା ଠାରୁ ବି 100x ପାୱାରଫୁଲ କାମ ହେଇଛି ଇତିହାସରେ। ବଟ୍ ତମକୁ କହିହବନି ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଯେ ମୋ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିଯିବ, ଏକ କଥା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ, ତମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି କେବେ ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏନି। ମାନେ କହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଗୁଡା ଜିନିଷ। ଜାଣିଛ କି? ହଉ, ତ ତାହେଲେ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା, ତ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତିକି ବି ସବୁ ଥିଲା, ସେଗୁଡା ସବୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମନରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ
ଏଇ ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ପଡିଲ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ ଏଇଟା ସେଇଟାର ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କେସ ରେ ଏଟା ତ ଇଂରେଜ ବାଲା ବି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ନବଜାଗରଣ ଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ର ପାର୍ଟ ଟା ୟା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବାଲା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଆମର ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଇଂରେଜ ବାଲା ବି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଯେ ଅର୍ଥାତ ଏମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର ଭରିକି ରହିଛି ଏ ସମାଜରେ ୟାଙ୍କ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ନା ଆମ ଅଣ୍ଡରରୁ ଯଦି ନଚିବାର ଅଛି ଯଦି ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଏମାନଙ୍କ ମଥାର କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ମାନେ କଣ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବା କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରି ପରସ୍ପର ସହିତ ଭିଡ଼ ଦବା ବା ସେ ତ ହେଇଯିବ ନା କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ ଓଲଟା ଜାତୀୟତାବାଦୀ ବଢିଗଲା ହେଲା କିି ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମାନେ କିଏ କିଏ ଏଇ ଯୋଉଗୁଡା ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ତ ମାନେ ପଡିଗଲ ରାମ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଏମାନେ ବି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଜାଣିଛ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ବାଲାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ତମମାନଙ୍କ ମନରୁ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ କାଢିବା ପାଇଁ ହେଲା ତ ସେଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନବଜାଗରଣ ସେମାନେ ଭାରତର ପୁନର୍ଜାଗରଣକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କଲେ ଏବଂ ସ୍ଵାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ସାର୍ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ହେଲା କି ଆହୁରି ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ବଟ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ହେଲା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତମେ ହାପି ହୁଅ ହେଲା ତମମାନେ ଏତିକି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହାପି ହୁଅ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ବେଶୀ ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କହିଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ନା କଣ ବେଶୀ ବି କହିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ତମେ ଏତିକି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଜାଣିଥ ହେଲା ତ ବହି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କହିବି ନା କଣ ମୁଁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତମମାନଙ୍କୁ ବହି ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ସଜେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଓକେ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା ମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମାନେ ଶାସନ କରିକି ମାନେ ହିନସ୍ତା ପ୍ରକାର ଶାସନ କରିକି ଆମକୁ କେବଳ ମାନେ ନିଜର ଗୁଲାମ ବା ନିଜ ଚାକର ଭଳିଆ ରଖିନଥିଲେ ଆମର କିଛି ଉପକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କଣ କଣ ଉପକାର କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ପଢିବା ଏବେ କଣ ତ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ଏବେ ଆମେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅବଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ଆମେ ଏବେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛୁ ହେଲା ତ କୃଷି କେବେଠି ବାନ୍ଧିନି ଆମେ ଫଟାଫଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅବଦାନ ଆମ ଭାରତ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା କୋଉ ସ୍ତରରେ ଆମର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ସବୁ ମଣିଷ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଖରାପ ନହ ନା କିଛି ମଣିଷ ଆମର ଭଲ ବି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଟା ଏତେ ଅଧିକା ଥାଏ ଭଲ ଟା ଯେତେ ଭଲ ତମେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ କିଛିଟା ଭୁଲ ଥାଏ ନା କ୍ଷମା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ଭୁଲ ଗୁଡାକ ହେଲା କି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଦେଖ ତ ପିଲା ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଜୁରୀ ହେଇକି ମୋର ଟିକେ ଦେହରେ ଟିକେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଟିକେ କମିଗଲା ଟିକେ ଜଳର ପରିମାଣ କମିଗଲା ଟିକେ ଜଳ ଟିକେ ପିଇବା ସୋ ତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏବେ କଣ କଲେ ଦେଖ ବେଣ୍ଟିଂ କିଏ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ପଢିଛ ନା ଆଗରୁ ବାସ୍ ସବୁ ପୋଡି ଖାଇଛ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କେତେକ ସାମାଜିକ କୁ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା କି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟା ଏଇ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଟା କୋଉଟା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ହୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟା କରିବା ପଛରେ ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କଳା କୃତି ତ ବହୁତ ଅଛି ବହୁତ ଅଛି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା ସେମାନେ ଏଟା ତାଙ୍କ ମାନେ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର କଣ ସ୍ଵାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ କରଇଥିଲେ କଣ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କିନ୍ତୁ ଉଲଟା ହେଇଗଲା ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଖରାପ ସେଇଠି ବେଶୀ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଆମ ଗୁଲାମୀ କରିବେ ଗୁଲାମ ତ ସେତେବେଳେ କରିବେନି ତ ସେମାନେ ଆମ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବା ସେଇ ହିସାବରେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିପାରିବା ନା ସେମାନେ ଆମ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝି ନ ପାରିବା କୋଉଠି କାମ ହବ
ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଏଇଟା ଯେ ହେଇଗଲା ସେଟା କିଏ ବୁଝିବ? ଦେଖ ଏଇଠି ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ସଞ୍ଚାର କରିଥିବା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏବେ କହିଲି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ଡେଲ ହାଉସିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭାରତର ରେଳ ଚଳାଚଳ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଏ କାମ ବି ଲର୍ଡ ଡେଲ ହାଉସି ଅର୍ଥାତ କିଏ? ଭାରତୀୟ ନା ସରି ଇଂରେଜ। ନାଁ ଦେଖୁଛ ଲର୍ଡ ଡେଲ ହାଉସି। ଲର୍ଡ ମାନେ କିଏ କହନି? ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଡେଲ ହାଉସିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁନି। ତା ନାଁ ଟା ଦେଖୁନ ଲର୍ଡ ଡେଲ ହାଉସି। ଲର୍ଡ ଅର୍ଥ କଣ କି? LORD ଲର୍ଡ ଅର୍ଥ କଣ କି? ଏହା ଦେଶର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କୋଉଟା ଡାକ ଆଉ ରେଳ ଚଳାଚଳ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ। ଏକତା ଏଇଠି ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା। ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ଵାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ କିଛିଟା ଉପକାର କରିଦେଲେ ପିଲା ମୁଁ ତମକୁ କହିବି କିଛିଟା ଉପକାର କରିଦେଲେ ବି ଯେତିକି ପାପ କରିକି ଆଇଲା ସେଟା ସବୁ କ୍ଷମା ମିଳିଯାଏ। ହେଲା କି? ଏମାନେ ନିଜର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ଏତେ ମଗ୍ନ ହେଇଗଲେ ଏମାନେ ଭାବିଲେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ଆମର କଣ କରିବେ ଗୁଲାମୀ କରିବେ ଚାକର ଭାବେ ଆମର ସାରା ଜୀବନ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଶାସନ ନିୟମ ଗୁଡିକୁ ସେଇ ହିସାବରେ କରିଦେଲେ। ହଁ ନା ନାଇଁ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ରିଅଲାଇଜ ହବ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଚାକର ହବା ଯୋଗ୍ୟ। କୋଉ ମାନେ ଇଂରେଜ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଏମିତି ଏମିତି ରୁଲ ଲାଗୁ କର ଏମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଲାଗିବ ଏମାନଙ୍କ ଏସେଟ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଏମାନଙ୍କ ଔକାତ ଗୋଟେ ଚାକର ଅଲୱେଜ ଗୋଟେ ଚାକର କେବେ ବି ସେମାନେ ବଡ ଲୋକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଏଇଠା ଥିଲା କୂଟନୀତି ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଚକରରେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ବି ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା କି କଣ କଲା ଏଇ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ଆହୁରି ବି କଣ କଲା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲେବଲକୁ ନେଇଗଲା ଆହୁରି ବି ଆଙ୍କ ସ୍ତର ଟା କଣ ହେଲା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା କାହାର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନୀତି ଉପରେ ହେଲା ତ ଦେଖିବା ଏଟା କଣ ହେଲା ଦେଖ ନା ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କା ଅ ଯୋଉ ଶାସନ କାଳ କୋଉଟା କହନ୍ତି ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜନୈତିକ ପଲିଟିକ୍ସ ହଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଶାସନ କରନ୍ତି ନା ଆମକୁ ନା କିଏ ଶାସନ କରେ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କରନ୍ତି ହଁ ନା ଏବେକା ଟାଇମ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି କେମିତି ପଶିବ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତମକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ କଣ ଦିନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବରେ କରିବା ହେଲା ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏରିଆ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିବା ନିଜ ମାନେ ସେ ଏରିଆ ର ସବୁ କିଛି କଥା ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିବା ହେଲା କି ଏଇଭଳିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ ତମ ମନକୁ ଆସିବ ତମକୁ ଆଗେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କୋଉଠି ରାଜନୀତିରେ ପଶିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ନା ନାଇଁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାରତରେ ରାଜନୀତି ଚଳେଇବାକୁ ହେଲେ ବା ଭାରତରେ କୌଣସି ବି ରାଜନୀତିର କୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଏମପି ଯିଏ ବି ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ହଉ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଭାରତର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ଦିଆ ନ ଯାଉ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ତ ଭୁଲରେ ବି ଦିଆ ନଯାଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶ ଭାରତରେ ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ନଯାଉ ଏଇଭଳିଆ ଫାଲତୁ ହରକତ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ତ ତମମାନେ କୁହ ତମେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସେବାର ସବୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଥିବ। ଭାରତର ଇଂରେଜ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ବଡଲାଟ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ଏଠି ଯୋଉ ଶାସନ କରାହଉଛି ଏଟା ଏଇଠି କୌଣସି ନିୟମ ଲାଗୁ ହଉନି ନିୟମ ଲାଗୁ ହଉଛି ହେଠୁ କୋଉଠୁ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମାନେ ଲଣ୍ଡନ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ରୁଲସ ଗୁଡା ସବୁ ତିଆରି ହଉଥିଲା ଆଉ ସେ ରୁଲ ଗୁଡା ଏଠି ଭାରତରେ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଥିଲା। ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଭାରତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ନଥିଲା ଭାରତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କୋଉଠି ଇଂଲଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ ଅର୍ଥାତ ଯଦି ତମ ଉପରେ କୌଣସି କାରଣ ଯଦି ମୋକଦ୍ଦମା ଚାଲିଲା ପୁରା ବାବୁ ଲଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ବାଇ ଦି ହେଲ୍ପ ଅଫ ଟ୍ରେନ ପୁଣି ଟ୍ରେନରେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉଠି ପାର ସେଇଠି ବସିଗଲ ନାଇଁ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଅର୍ଥାତ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ରେ ତମ ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଏସି କୋଚ ଫେସି କୋଚ ତମ ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତମ ପାଇଁ କେବଳ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଅର୍ଥାତ ଯୋଉଥିରେ ନର୍ମାଲ ହାୱା ଆସିବ ଧକ୍କା ମୁକ୍କି କରିକି ଯିବ। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ କୋଚରେ ହିଁ ବସା ହଉଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ତ ଶୁଣିଥିବ। ଯଦି ଶୁଣିନ ନାଇନ କ୍ଲାସ ଟେନ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ହିଷ୍ଟ୍ରୀ ଅଛି ସେଥିରେ ଶୁଣିବ।
महात्मा गांधी से फर्स्ट क्लास कोच रे बसिकी ट्रावेल करथिले लंदन रु पढ़ा पाठ पढ़ा पूरा करी से भारत को रिटर्न मारथिले हला फर्स्ट क्लास कोच रे बसिले ना ट्रेन रो इंग्रज ला सही पाइलेनी छ कौन कले कौन महात्मा गांधी गोईठा मारी ट्रेन बाहर काट देले तोर औकात नहीं फर्स्ट क्लास कोच रे बसियार भाबो भारतीय माने ए स्तर पर्यंत जाइछ एवढा तो सब भूल काम करले लात नहीं मारनी चाहिए बड़लाट तांको कार्यकारी परिषद और व्यवस्थापक परिषद द्वारा शासन व्यवस्था परिचालना करथिले एही परिषद रे अधिकांश सभ्य इंग्रज थिले एतिबा भारतीय माने असंतुष्ट थिले हला ब्रिटिश शासन भारतीय मानक दमन और शोषण करिया को लागिला उच्च शिक्षित भारतीय मानक प्रशासनिक सेवा परीक्षा देवा पई खूब खर्चांत हेबा को पडुथिला कारण ता भारत रे न होई इंग्लैंड रे अनुष्ठित होइतिला जीवा जीवा आसिया भारत दवा पड़ियो ना ଏହା ଫଳରେ ଗରିବ ମେଧାବୀ ଭାରତୀୟ ଏହି ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ଅର୍ଥାତ ଯାହା ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଚାହିଁଲେ ଲଣ୍ଡନରେ ଯାଇକି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ସେଠି ସବୁ ବଡ ବଡ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମିଳେ ନା ତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଲଣ୍ଡନରେ ଯାଇକି ନିଜର ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସେ ଦେଖେଇ ପାଇଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ଜବ ମିଳିବ ହାୟର ପୋଷ୍ଟ ବି ମିଳିବ ଜବରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଁ ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜବ ତ ମିଳିବ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତା ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏଠୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଉ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ पैसा कौन देगा रे कौन देगा पैसा पैसा नहीं सेतमै ता टैलेंट चुपचाप रहे तो से जो गोटे बॉस रो गोटे चाकरी पाइबार थांता एबे बासना या चाकरी से करूछ हला कि सिचुएशन आसी एट थला पुणी जो आमर आमर मानको जे शासन करथिले एही परिषद रे अधिकांश सभ्य करथिले इंग्रज थिले भारतीय नथिले एतिया भारतीय माने असंतुष्ट होतिले सॉरी एसब अन्य आचरण को प्रतिवाद करिया पाए भारतीय माने ऐक्यबद्ध हेले भारतीय मानक पिले अधिक पैसा देवा पड़थिला हला गोटे इंग्रज भारत लंडन जीवा पे ताको जति खर्च करिया पडुची सेति खर्चटा भारतीय करिया पडुची एटा तमर भूल धारणा ताकर तीन डबल खर्च करियो अर्थात से मनीष थरकर जति खाली एठू हेति के जीवा पे जति से पैसा खर्च करची सेति पैसा रे से मिनिमम 4 थर एठू जीवा से करि परियो खाली ट्रेन रे 4 थर मिनिमम से थरकर जति के जीवा से पे पैसा लगोच जीवा पे आसिया पे को अलग पैसा लागियो जीवा पाई भारतीय इंग्लैंड को जितकी पैसा दौला से पैसा भितर से लोकटी मिनिमम तो 4 थर थरे गला आइला पुणी आउथर गला आइला पुणी आउथर गला आइला पुणी आउथर गला आइला एबा 4 थर से जीवा से करियो सेती पैसा जति पैसा थर कर माने भाबो एते तळ स्तर पर्यंत जाई परथिले को माने ब्रिटिश एथि में भारतीय वाला असंतुष्ट है बार बार से पॉइंट रे पहुंचे ब्रिटिश शासन काल में भारत मान निजर दुख दुर्दशा प्रति विशेष भाव सचेतन हेले अर्थात आमर आमको एमाने को औकात रे देखा चाहते अर्थात एमाने आमको कौन बोली भाबुचंदी एटा भारत माने बहुत शीघ्र रियलाइज करदेले देखो ना केते शीघ्र रियलाइज करदेले ब्रिटिश शासन पद्धति सब श्रेणी रो लोक मानकर स्वार्थ विरोधी थिला हला ब्रिटिश मानकर अर्थनैतिक शोषण ब्रिटिश हला ब्रिटिश शासन पद्धति सब श्रेणी लोक मानकर स्वार्थ विरोधी थिला अर्थात समस्त सेल्फ रेस्पेक्ट जोटा जो निजर जो इज्जत टा ना भारी असुविधा हो किंतु ताको मूल उद्देश्य कौन कहीं आसले भारत को पैसा लूटने के लिए पैसा चाहिए पैसा तो वो पैसा कैसे मिलेगा वो पैसा लूटने को मिलेगा से ब्रिटिश माने कौन गले अर्थनैतिक शोषण आरंभ करते है एटा भी ताकर आहुरी गोटे बड़ त्रुटि भितर जाउची जे लोक मानन को कोन करिया लुंठन करिया हला लोक मानन लुंठन करिया पुणी ताको फेस करबा हला सेडा देखो से माने से केस रे पछु ऊंचा देले नाही हला तो देखो ब्रिटिश शासन काल रे सेमानकर शोषण मूलक अर्थनीति लोक मानकर स्वार्थ विरोधी निश्चय थिला
कर राजस्व वाणिज्य माध्यम भारत बहुत अर्थ इंग्लैंड को जाऊला भारत उत्पादित तुला जाए इंग्लैंड कल लुगा बुଣା कार्य लगुला पुणी आमको चूना लगे दौले और ताहा पुणी आसी भारत हजार बिक्री होता ये तो चूरन खुएवा लेखा है ना ठीक जानीगले मु कौन हौ या द्वारा भारतीय शिल्पर क्षति है ब्रिटिश सरकार अर्थनीति और शिल्प नीति जो भारत कुटीर शिल्प अवनति घटला जमी जमा आईन चाषी मान स्वार्थ विरोधी होगा अर्थात प्रत्येक दिन बाबा जमी विषय बाबद टैक्स देवा पड़ो जब टैक्स न देला तुम जमी तुम हाथ रही तुम जीवन भी तुम हाथ रही भारी खतरनाक अवस्था तुम जीवन भी पिले ता दाम भी डिसाइड होता कहते तुम पाखे के पैसा अच्छे तुम पाखे जब पैसा सर्टेज अच्छी पैसा यदि कम अच्छी किस दिन भर सरीज बाबा फिश फिश हाउसफुल फॉर देखिए अभ्यास है ना कौन जमीदार माने गरीब कृषकों को शोषण करथिले या फल गरीब कृषक माने असंतुष्ट हेले या विरुद्ध रे भारतीय माने संघबद्ध भाव रे स्वर उत्तोलन एंको जातीयतावादी ए जो जातीयतावादी बढ़िया पई एतिकी एंको शॉर्टेज हलानी एंको एतिकी कुलेलानी ये आहुरी भी तल स्तर पर्यंत कमी गले कौन जो मु तो महात्मा गांधी केसटा कहली से कोथिबा हला महात्मा गांधी टे कला देखिया पे इंग्रेज जनक तुलना रे टे कला देखिया पे लगी सेही पाए का आम भारत में इलेक्शन कला थिले हला एबे तो सब फेरा लवली है कि इंस्टाग्राम फिल्टर एमिति हेल्प करछि इंस्टाग्राम दुनिया रे गुटे देखा होते ओरिजिनल लाइफ देखला बेलू बाबा राती एने तो जे से देखाई जीवेनी सही अवस्था माने से माने कोन हम सरकार को एमिति कला थन जोटा सरकार को देखा जायनी आमे तो पुणी मଣିଷ ओके सो तो सेही भलिया भाबरे कोन करथिले ना हम इंग्रेज वाला कौन कले ना ये कला गोरा भेदभाव सृष्टि कले जो अर्थात आम माने गोरा लोक माने आम माने कौन करियो ना आम माने उच्च स्तर रे आम गोटे हाई प्रोफाइल आमर गोटे मेंटेन करा दरकार आ ए माने कला लोक ए मानकर सेते बेले कोन वैल्यूटा डाउन थिला कार भारतीय मानकर भारतीय माने कला देखाउथिले जेहेतु भारतीय माने कला देखाउथिले तो ताको पई आई हेट इंडियंस बड़े इंग्रेजी कहिथिला अलगी एबे के कौन देखिया आई हेट इंडियन क्या हमर आई हेट इंडियंस के कौन देखिया बाप रे मोदी सरकार छाड़िया गोटे ब्रह्म सीधा आई हेट इंडियंस तमर भाग जियो आउ कहिया पई आ रहिबनी तुम माने कहिया योग्य बा छड़ा जियोनी तुम मानो को जदी पुण्य कामटा जदी कर देला फुल ले वीडियो बने दी तमर के एटा दी इंडिया वायरल कर देला तो आई हेट इंडियंस ना गोटे जुगर इंग्रेज वाला कही आज से निजर औकात देखुंटे केते बड़ पंगा नहीं गोटे जुगर है एभली पार्थक्य पोषण कर भारतीय मान हीन दृष्टि देखुले कौ मान इंग्रेज मैंने स्वतंत्र डबा होटेल डाक्तरखाना क्लब प्रभृति व्यवहार करते जो कि केवल भारतीय मान ही आसीपर सॉरी जो केवल इंग्रेज वाला आसीपर माने अर्थात गोरा फौज आसीपर कला लोक भारतीय माने भूल एठी माटी मारिया नहीं जदि आछंती सर्विंग अर्थात ताके चा गोटे धरेगा ताको गोटे वाइन गोटे बोतल धरेगा ताको गोटे कोन बियर गोटे बोतल धरि एई भला माने वेटर चेकी हला कि निजे बसी के से जगह रे खाइबाटा बा रहिबाटा कि ताको सेट जगह बसी टाइम स्पेंड करे ताको अलाउ नथिला हला से ए डिफरेंस तो सब बड़े थिला रेड डबारे भी थिला रेड डबारे मु तो गोटे एग्जांपल दे छानी होटल होटल मैनेजर जता देखियो भारत आसी गले भारत मान चिन्हा पछिना कोन सा मोटाई कोला ए मोरी भला मोटा देखियो माने टोटल नो एंट्री ए मानो देखियो हला ए सार को मो जोड़ा अछि सार को मो जोट देखियो ए भला मो इबिनी देखो भी टोटल एंट्री दवनी सेही काम रेड डबारे होतिला मु तो एग्जांपल देली सेही काम होटल हैला इबिनी से को डाक्तरखाना रे हैला जे तमरो जे किछ असुविधा हुए तमे जेतु कोड़ा लोक तमु तो से डाक्तरखाना रे लोकेशन ही मिलियोनी केबे मिलियोनी एंट्री मिलियोनी मोरनो मर जा बाहर मर जा हैला नहीं केस करियो तो केस कोन तुमको अदालत रे पसे दिया होनी माने इत्ते खराब अवस्था तो क्लब तो जानी थियो मैं अपना सब कुछ दांव पे लगाता हूँ
उच्च शिक्षित संप्रदायर भारतीय माने मध्य इंग्रेजଙ୍କ ପାଇଁ उद्दिष्ट रेल डबा इत्यादि व्यवहार करिपार नथिले। तो सारे एते सब यदि होउची आपण विषय स्टार्टिंग टा कहले सॉरी आपण टिके आगरो यार टाइटल टा देले वर्ण वैषम्य हेतु। तो वर्ण वैषम्य टा कोन हेतु कोन पिले वर्ण वैषम्य होउची गोरा कलर अवांछित भेदभाव वर्ण वैषम्य कहा जाए। एई भावापन्न गोरा इंग्रेज माने कृषक व्यक्ति घृणा चक्षुर देखुଥିଲେ। कृषक व्यक्ति के कला लोक अर्थात आम माने इंग्रेज वाला तांकाळे बरफ पड़े बरफ माने ठंडा एरिया फेस ऑटोमेटिकली ग्लो ही करिवो। आम माने टिके कला प्रवण व्यक्ति गुडी आमर एते ग्लो फ्लो आमर किछि आसेनी फेर लवली मार दो हम तांकु सतक भी दरकार नै हला ओके। तो देखो आगु कौन है भारतीय विचारपति मानव को इंग्रेज अपराधी अपराधी मानकर विचार करियार क्षमता प्रदान करा जाय नथिला। अर्थात जदि गोटे चोरी होउची चोरी यदि गोटे इंग्रेज वालाटा करिची आ से जगह जज जदि निज टैलेंट दमरे गोटे भारतीय टे हेची ताहले तार कोनोसी अधिकार नाही जे से गोटे इंग्रेज को दोषी साब्यस्त करी जदि भी से दोषी किंतु ताको दोषी साब्यस्त करी ताको जेल पठार पावर गोटे भारतीय जज रो भी नथिला हैला। जे से जज भारतीय हेतिबो प्रश्न उठुनी भारतीय जज हेची तो से को भारतीय मानकर दोष भूल बडा देखु हैला। जदि ता सामने जदि गोटे इंग्रेज वाला भी ताको जोडे कनमुलियाटी मारछि से किछ करि परियोनी। इंग्रेज वाला जदि गोटे चोरटे भी हेछि गोटे जज रो गोटे हैसियत केते गोटे चोर रो हैसियत केते तमे भला बडा आज दिन जानिछु। फिर भी देखो ये सिस्टम थिला माने ताको कोन ताको टैलेंट बलरे ताको कोन जॉब तो दिया हला कि से जॉब जो माने से जॉब ता जो स्तर रो से स्तर रेस्पेक्ट ताको दिया हला हला कि उल्टा से जज ऊपर केस है जो से चोरटा जो जज ना रे कोठी केस कला जे जज मत जेल खाना पुरेले कोन हला उल्टा से जज ना केस है जो ता पर दिन सकाळ सूर्य से जज देख परियोनी एते खराब अवस्था। शिक्षित भारतीय माने योग्य हेले भी उच्च पदवी वंचित होथिले माने से जागा रहउथिले कि से जागार फुल पावर एमान को दिया जाउ नथिला काहे कि काला मुखे उपरोक्त कारण गुडी को जेगु भारतीय माने इंग्रेज सरकार को प्रति असंतोष प्रकाश करले एवं सेमान को मन रे स्वदेश प्रीति भाव जागृत है। सेमान भारत जातीयतावाद रे उद्बुद्ध होई इंग्रेज विरोधी अभियान जोग देले सर भाषण सुनदौछन ताको এই জাতীয়তাবাদর বিকাশ স্বাধীনতা সংগ্রামକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇଲା ଆଉ ଜାତୀୟତାବାଦୀରେ ବି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇଦେଲା ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଜାତୀୟତାବାଦଟା ହେଲା ବା ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଯୋଉ ପ୍ରଚାରିତ ହଉଛି ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଘୃଣା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଏକଜୁଟ ହେବା ପାଇଁ ସେତିକି ତ ମୋଟିଭେସନ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ଦଳ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ साहित्य संवाद पत्र साहाय्य नेले अर्थात किछि किछि पुस्तक किछि किछि लिफलेट किछि किछि माने आर्टिकल कोन कला दैनिक पेपर छपे देले जा पर कोन हो लोक माने पढिबे जे इंग्लिश वाला को स्तर रे तळ खस पांत हैला। देखो से माने कोन करले भारतीय माने बे कोन करले जे किमिते परस्पर को एकजुट करी आनी मंदी रखिए कोन कहले देखो जातीय चेतना सृष्टि करिवार संवाद पत्र गुडिकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण छला। हां भाई एटा तो सत कथा इंग्रजी हिंदी उर्दू और आंचलिक भाषा प्रकाशित बहु संवाद पत्र गुडिकर कौन है ना भारतीय नेता मानकर जातीयता भाव सूचक मतामत इंग्रेज शासन समालोचना एवं इंग्रेज मानकर अत्याचार संबंध लेखा मान बाहर थिला हैला। केतक मुख्य संवाद पत्र गुडिक मध्य मरहट्टा केसरी दी इंडियन मिरर संवाद कौमुदी मिरिट उल अखबार अमृत बाजार पत्रिका दी हिंदू मुख्य भाव भारतीय जनमत प्रभावित करथला। एबे या मानक पत्र मैक्सिमम पत्रिका बंद हेला हला सॉरी संवाद पत्र गुडिक न्यूज़ पेपर पत्रिका न पत्रिका के सेटा अलगा बहुत लोक सॉरी लोक छाड़ लोक तो से वीडियो स्तर रे बहुत पिला माने निमित अछंती जो माने की कोन करछंती आज का डेट रे भी वंदे मातरम के लिखिछि बंकिम चंद्र चटर्जी लिखिछंती ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिखिछंती आज पर डाउट अछंती माने क्लास 9 रो पिला रो देखिले ए पार्ट क्लास 8 रो तम आख्या कर देखो तम आख्या आगे तम यदि गोटे जिंस नोटिस करियो तम आख्या आगे देखो ए जो स्क्वायर टा करा हिची कोन लिखा हिची जातीय गान वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास लिखित हैला।
ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲିଖିତ କଣ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇ ପେଟ ଗରମ। ହଁ ଓକେ। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ଏଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବ ନହେଲେ ବାବା ଏକ୍ଜାମରେ କେହି ପିଠରେ ପଡିବନି। କିଏ କିଏ? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର, ଏଇ ମୋରି ଧରମ ବେ ମୋ ଟାଇଟେଲ ମାନେ ମଇତ୍ର ଏଇ ମାନେ ମିତ୍ର ଆଉ ସେଇ ଏକା କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିତ୍ର ଡାକନ୍ତି ବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜ ବରୁଆ ବାବରେ ଟାଇଟଲ କେ ଏଟା ଗୋଟେ ଗାଳି ମାଳି ଦେଲେ କଣ? ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଭାରତୀ, ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅଲତାଫ ହୁସେନ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ କୋଉ ଭାଷା ଭାଷୀର ଲୋକ ଏଥିରେ ବାକି ରହିଗଲେ? ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ହିନ୍ଦୁ ଚାଲିଗଲେ, ମୁସଲମାନ ଚାଲିଗଲେ, କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଲୋକ ଅଲଗ ଚାଲିଗଲେ, ଉପର ଏରିଆ ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବୀ ଶିଖ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି କଟିଗଲେ। ମାନେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମୁସଲମାନ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ଭାରତକୁ ଆଜାଦ କରିବା ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ଭାରତକୁ ଆଜାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଶିଖ, ଇସାଇ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଯିଏ ଯାହା ଥିଲେ କେହି ପଛେଇ ନଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ ଛାଡ ସେତ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କେହି ପଛେଇ ନଥିଲେ। ଦେଖ ଅଲତାଫ ହୁସେନ ପଠାଣ, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଭାରତୀ କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏରିଆ ଲୋକ ଇଏ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ। ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ର ଯେତିକି ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ବେଙ୍ଗଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆ ଏଟା ତ ମତେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି କୋଉ ଏରିଆର ଲୋକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ମତେ ଟିକେ ଓଡିଶା ଭଳିଆ ଲୋକ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି କି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବି ନା ଦିଆ ହଉଛି। ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଏ ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡା ଅତୀତ ଭାରତର ଗୌରବର ପୁନରାବିଷ୍କାର। ଅତୀତ ଭାରତ ବି ଗୌରବରେ କୋଉ କମ ନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଳାକୃତି ଗୁଡିକ ବି ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କମ୍ପାରିଜନରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ହେଲା କି ଏଥିରେ ଆମର ଭାରତର ଯୋଉ ଗିନେ ଚୁନେ ନେତା ଯୋଉମାନେ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ମାନେ ସେମାନେ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିକି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଦେଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ହେଲା। ଆଜିକା ପାଇଁ ପିଲେ ଏତିକି ତମ ସହିତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖା ହବ ତମ ସହିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସରିଯିବ ବୋଧେ ନା ତମ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତ ପିଛା ଛାଡିବନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା କଣ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି ହେଇଯାଉଛି ନା କଣ? ନା କହିବ ଯଦି କୁହ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ ବସେଇଦେବି ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ତ ବସିଲାଣି ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ ବସେଇଦେବି। କହିବ ଯଦି କୁହ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଇତିହାସ ଦି ତିନିଟା ବିଷୟ ତମର ସରତ ଅଛି। ପିଲା ଗୁଡା କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ଯେବେଠୁ ଏଇଟା ଆଇଛି ସେବେଠୁ ଏଟା ବେଶୀ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ପିଲା ତମେ ତ ଏତିକିରେ ଖୁସି ହଉଛ। ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର କରିଛି ୱାନ୍ସ ସେଟା ପଳେଇ ଆସୁ ତାପରେ ତମେ ଦେଖିବ ରଫ୍ତାର ସ୍ପିଡନେସ୍ ହେଲା ମତେ ଏଇନେ ମୋବାଇଲ ଟା ରଖିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ମୁଁ ଏଇନେ ମୋବାଇଲ ଟା ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଚି ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଦୟା ମାଡିବ ହେଲା କି। ସୋ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖା ହବ ତମ ସହିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ହେଲା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଚାହୁଁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ ବାଏ।